Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire, l'édition 2020. Aujourd'hui, nous avons l'unité didactique numéro 1. Donc, on va voir l'artisanat marocain. Donc, la lecture, c'est la lecture numéro 3, ou bien numéro 4, je crois, dans la page 28 et 29. Donc, on passe à la page, non, c'est la page 26. C'est la page 26. Donc, on va commencer par, avant de lire le texte, on va commencer par on va répondre aux questions j'observe et je découvre. Donc, la première question, que représentent les illustrations? Donc, on a des illustrations montrent des produits. Hein, ce sont des produits de l'artisanat marocain. Yani, l'artisanat marocain, pardon, l'artisanat c'est un nom masculin. Donc, l'artisanat, yani, الصناعة التقليدية المغربية. Donc, il y a une porte qui est décorée ou bien une mosquée. Donc, il y a des produits de la poterie, il y a des bijoux, ou il y a des maisons avec des décorations encore. Donc, ce sont des fabrications et donc en général, ce sont des produits de l'artisanat marocain. Donc, ils représentent des produits de l'artisanat marocain. Donc, la deuxième question, quel est le titre de ce texte? يعني ما هو عنوان هذا النص؟ إذا عنوان هذا النص هو l'artisanat marocain. Donc, l'artisanat marocain, donc الصناعة التقليدية المغربية, هو le titre de ce texte. La question suivante, d'où a-t-il été extrait? C'est-à-dire le texte. Le texte, منين تقتبس؟ من أين اقتبس هذا النص? Donc, il est extrait de la civilisation marocaine بلادي.net. يعني من هذا النص، من هذا يعني هذا موضوع ولا بلوج sur internet يتحدث عن la civilisation marocaine، يعني عن الحضارة المغربية dans un site bladi.net. Donc la question suivante, à ton avis, ce texte est un poème واش هو شعر قصيدة شعرية؟ est-ce que c'est un dialogue يعني واش هو حوار واش يعني récit يعني واش هو حكاية أو قصة؟ Donc peut-on dire de quoi il s'agit dans ce texte? Donc c'est un texte, à mon avis, c'est un texte, bien sûr, ce n'est pas un poème, ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas un récit, donc c'est un texte informatif, c'est-à-dire il donne des informations sur l'artisanat marocain. Donc c'est un texte informatif. Puisqu'il donne des informations, informer et s'informer sur la civilisation marocaine. Donc on passe à la page suivante. Donc la page suivante, c'est la page 27. Donc on va répondre aux questions. Mais avant de répondre à ces questions, on va lire le texte. On va l'expliquer un petit peu pour bien comprendre le texte. Donc on va parler en arabe et en français. Donc l'artisanat marocain est riche et varié. C'est-à-dire أن الصناعة التقليدية المغربية غنية ومتنوعة. الصناعة التقليدية غنية ومتنوعة. variée هي غنية، هي متنوعة، وغش هي غنية. La deuxième phrase اللي كاينة في التكست، l'artisan produit des merveilles. يعني l'artisan هو الحرفي، هو الصانع التقليدي، إذا يصنع العجائب. donc يصنع الحرفي المغربي العجائب. Donc la phrase suivante, les bijoux artisanaux en or ou en argent sont très connus et très appréciés. إذن المجوهرات المصنوعة يدويا، donc المجوهرات
إذا مصنوعة من الذهب en or أو من الفضة يعني en argent معروفة c'est-à-dire très connue معروفة جدا très connue وتحظى بشعبية كبيرة c'est-à-dire donc il est très apprécié يعني محمودة ومشكورة يعني مشكورة. La poterie d'abord, donc la phrase suivante, la poterie, elle aussi, produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles en argile. Donc دابا هنا كنتكلموا على صناعة الخزف. donc صناعة الخزف دونك يعني صناعة الفخار إذا تنتج أيضا عناصر زخرفية استثنائية وأدوات طينية مفيدة. دونك هذه هي لا بوتري. أجوتون à cela يعني إضافة إلى هذا لو travail des métaux يعني اشتغال على المعادن. إضافة إلى ذلك دي كوير يعني الجلود دي تابي يعني السجاجيد دي بوا الخشب دي بلاتر هو الجبس اتسيتيرا إلى آخره. دونك هذه لا فراز سويفونت ديال النص. لي زارتيزون ماروكان يعني لي زارتيزون هما الحرفيين أو الصناع التقليديين groupés en coopératif يعني هما كيجتمعوا على شكل تعاونيات. sont bien organisés يعني منظمون بشكل جيد. sont bien organisés يعني منظمون بشكل جيد. donc ils fabriquent des objets connus pour leur qualité يعني كيصنعوا أشياء معروفة وبجودة عالية. إنهم يجعلون العناصر معروفة بجودة عالية. donc la dernière phrase la finesse إذا البراعة de l'artisan marocain يعني البراعة ديال الصانع التقليدي apparaît surtout dans l'architecture traditionnelle يعني كتظهر البراعة الحرفي المغربي أو ديال الصانع التقليدي بشكل خاص في العمارة التقليدية للمساجد والمآذن والمدارس يعني دي موسكي والمآذن هما الميناغي. إلى المدرسة هي المدارس التقليدية بحال المدرسة البوعنانية مدرسة. دونك هناك مجموعة مدرسة ديال دونك مدارس يعني اللي كاينة في المدن العتيقة. دونك voilà tout ce qui concerne هذا لو تكست. دابا on va passer pour répondre aux questions. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions suivantes. En quoi sont-ils fabriqués les bijoux marocains يعني من ماذا تم صنع لي بيجو ماروكان يعني المجوهرات المغربية. إذا أنا غنرجع للنص وغادي نقلب على لي بيجو. فوالا لي بيجو. donc les bijoux artisanaux sont donc les bijoux artisanaux en or ou en argent. إذا sont fabriqués en or ou en argent يعني مصنوعين من ماذا؟ donc مصنوعين من sont fabriqués من الذهب أو الفضة. donc c'est ça la bonne réponse. La deuxième question, comment sont organisés les artisans marocains يعني كيفاش منظمين لي زارتيزون يعني الحرفيين او الصناع التقليديون المغاربه. اذا كيفاش منظمين؟ اذا الا رجعنا للنص غادي نشوفوا بان ils sont organisés sont groupés en coopératif sont bien organisés يعني la réponse هي les artisans marocains sont groupés en coopératif et bien organisés يعني منظمين مزيان. La question 3, que produit la poterie marocaine يعني شنو كتصنع صناعة الفخار يعني في المغرب أو الخزف. إذا la poterie marocaine produit des articles de décoration exceptionnels et des ustensiles utiles et en argile. donc il y a la réponse sur cette question. À cette question, quels sont les
autres produits de l'artisanat marocain. يعني شنو هما المنتوجات الأخرى ديال الصناعة التقليدية المغربية. دونك المنتوجات الأخرى دونك les autres produits كاين عندنا des métaux, des cuirs, des tapis, des bois et des plâtres. دونك هادشي ديجا شرحناه في التكست. La question suivante, donc دابا سالينا مع je lis et je comprends. هنا l'artisanat هذه la définition نتاعها. L'artisanat, celui qui fait un travail manuel, exemple potier, platier, bijoutier. Donc هادو كيتسمى un artisan يعني الصانع التقليدي pardon. Un minaret هي المئذنة. Une coopérative هي جمعية. Ustensiles, objets ou instruments d'usage quotidien comme les assiettes, les bols, les tagines. إذن هادو يعني الأواني المنزلية. Je m'entraîne. Donc pour les questions d'hier, je m'entraîne. Je lis le premier paragraphe en imitant mon professeur. Je lis les phrases en commençant par est-ce que. Donc حنا كنعرفوا est-ce que كتعطينا la question. وهنايا كاينه لا كيسيون ولكن حنا اون فا دابا لا كيسيون هنايا كنقولوا هنايا لا كيسيون الي بوزي اون انفيرسيون دو سوجي يعني بلانفيرسيون دو سوجي لو فيرب كيرجع. دونك هنا حنايا كيسكون فا فير on va poser la question avec est-ce que. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que est-ce que l'artisan marocain est riche et varié? Est-ce qu'il produit des merveilles? العجائب. Est-ce que l'artisanat marocain fabrique des objets de qualité? يعني واش كتصنع. Donc احنا دخلنا est-ce que sur هاد les phrases. Donc on passe à je lis et j'écris. دابا غادي نقرا وغادي نكتب. Je lis silencieusement le texte et je réponds par vrai ou faux. Donc la première expression, les artisans marocains travaillent seulement le fer. C'est faux. علاش؟ لان يصنعوا بزاف ديال الامور ماشي غير لو فير. كاين عندنا المعادن. فاش كنتكلموا على المعادن يعني كاين عندنا لور، كاين لارجون، كاين بزاف، كاين خزف. دونك ils ne travaillent pas sur seulement le fer. D'accord? Donc les artisans marocains fabriquent des objets de qualité. Oui, c'est vrai. Donc عندنا في la phrase في la fin ديالها. Donc on a parlé sur de la qualité. Ils fabriquent des objets connus pour leur qualité. معروفة بالجودة. Ils ne sont pas groupés en coopérative. Non, c'est faux. C'est faux. Puisqu'ils sont groupés en coopérative. Ils sont groupés en coopérative. يعني كيديروا جمعيات. L'artisanat marocain est très riche et varié. Oui, donc c'est vrai. Donc هذه باش بدينا la première phrase ديال le texte. L'artisanat marocain est riche et varié. Donc on va terminer avec la partie de la rubrique je m'évalue. Je lis le texte à haute voix pour moi-même, pour les camarades, pour les parents. Donc هنا tu dois lire le texte en haute voix باش يسمعوك les autres ويصححوا لك الأخطاء الواردة في القراءة نتاعك. Je barre les mots qui ne sont pas dans le texte. هنايا كاين كلمات ما كايناش في التكست غادي نباريوها. دونك عندنا artisan كاينه، artiste ما عندناش artiste. bois كاينه لو بوا، لا بوتري، افريكان ما كايناش. ماروكان كاينه حيت كنتكلموا على الارتيزانا ماروكان. فاريي ايمابل ما كايناش. دونك انا ما رجعتش للتكست ولكن هذا التكست بحال اللي دار ليا في الاخر. دونك هاد الكلمات جني با لي هاد الكلمات هادو. Donc voilà pour la séance. بقات لينا هاد l'information. J'informe mes camarades sur les produits artisanaux de ma région. يعني هنايا غادي تتكلم على لا ريجيون تاعك. دونك سويفون لا ريجيون تاعك شنو كيتصنع في لا ريجيون تاعك. مثلا الا كنتي مثلا كتنتمي لشي مدينه مثلا فيها مثلا مدينه فاس، كينتمي لمدينه فاس مثلا كاين عندنا الكوير بحال دابا بوجلود. كاين لا يعني لي برودوي اللي qui sont bien sûr fabriqués par les artisans marocains à Fès. Donc كاين عندنا الكوير، كاين عندنا donc les tapis، كاين عندنا. donc كل بلاصه دونك سا ديبون كل بلاصه شنو عندنا
فيها كيتصنع دونك، ولهذا كل واحد غادي يتكلم suivant لا المنطقة نتاعو. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture numéro 4, ce n'est pas 3, du livre, mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.